नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहि मिनर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल माइदा आयत नंबर 104 व इज़ा और जब तीला काफ वाव लाम कहा जाए, ये माजी मजहूल है। काला का माजी मजहूल कीला में बनता है। और जब कहा जाता है लहुम उनसे, अच्छा इज़ा की वजह से मैं मायने जो है मुजारे में कर रही हूँ। और जब कहा जाता है लहुम उनसे तालऊ आओ, आइन लाम वाओ इसके रूट लेटर्स है। और ताला या ताला से बनाए तालऊ फेले माजी आओ इला तरफ माँ उसके जो अनजल अल्लाहु नाजिल किया अल्लाह ने, नून जालाम अनजला युनजिलु फेले माजी अल्लाहु अल्लाह ने, व इला और तरफ रसूली रसूल के, कालू वो सब कहते हैं हस्बुना हस्बुना काफी है हमें, यानी वो सब कहते हैं हस्बुना हा सीन बा इसके रूट लेटर्स है। द्वात के वजन पर आता है हस्बन, किसी को उठने या निकलने से रोके रखना, ठीक है। तो यानी काफी हो जाना, सफिशिएंट हो जाना। तो हसबा हसीबा यहसबु काफी है हमें फेले माजी माँ जो वजदना हमने पाया, वजदा यजिदू से बना है, वजदना हमने पाया। ये जो है इसके रूट लेटर्स वाओ जीम दाल, अलैहि उस पर, आबा अना हमारे बाप दादा को, अवलऊ और क्या अगर, काना होते हैं, आबा उनके बाप दादा, ला यालमूना नहीं जानते, ऐन लाम मीम अलीमा यालमू से यालमूना नहीं इल्म रखते, शैअन कुछ भी, वला और ना ही यहतदून वो हिदायत पाते, हा दाल या इहतदा यहतदी इहतदी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, आमना युमिनु अलैकुम तुम पर, अनफुसकुम अपनी जाने, नफ्स की जमा अनफुसा है तुम्हारी जाने, ला नहीं, यदुर्रुकुम यहाँ पर ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, अलैकुम तुम पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी तुम पर है या लाजिम है बचाना, ला यदुर्रुकुम क्या बचाना, अनफुसकुम तुम्हारी जाने, अपनी जाने, अपनी जानों को, ला यदुर्रुकुम नहीं नुकसान देगा, दाद रा इसके रूट लेटर से, दर्रा यदुर्रु नहीं नुकसान देगा, कुम तुम्हें, मन जो दल्ला भटक गया, दाद लाम लाम दल्ला यदुल्लू से जो भटक गया, इजा जब, इहतदई तुम हिदायत पा चुके हो, इहतदा यहतदी से बनाए, हा दाल या इसके रूट लेटर से, हिदायत पर हो, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, मर्जिउकुम लौटना है तुम्हारा, रजा यरजी मर्जिउ लौटना, कुम तुम्हारा, मर्जी कहते हैं लौटने की जगह को, जमीअन सबका, फयुनब्बिउकुम फिर वो खबर देगा तुम्हें, नब्बा युनब्बिउ से बना है, युनब्बिउकुम फेले मुजारे, फिर वो तुम्हें खबर देगा, नून बा हमजा इसके रूट लेटर्स है, बिमा उसकी जो, कुंतुम थे तुम, काफ वाव नून काना यकूनु कुन से, ताअमलून अमल करते, ऐन मीम लाम अमीला यामलू से। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, शहादतु गवाही, शीन हा दाल, शहादतु गवाही, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, यानी गवाही हो, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, इज़ा जब, हदरा हाजिर हो, हदरा हा दाद रा इसके रूट लेटर्स है। तो हदरा यहदुरु उहदुर
हाजिर हो अहदकुम तुम में से कोई किसी को, अहदा मतलब कोई या किसी को, यानी वन ऑफ यू, अल मौतु मौत, हीना वक्त, अल वसीयती वसीयत के वक्त, इसनानी दो, जवा अदलिन जवा मतलब वाले, अदलिन इंसाफ वाले, दो इंसाफ वाले मतलब आदमियों की बात हो रही। इसनानी मतलब टू, डुअल के लिए आता है, जवा ये भी डुअल के लिए आया है दो, अदलिन इंसाफ वाले, मिनकुम तुम में से, औ या आखरानी दूसरे, आखरानी टू अदर्स, आखर मतलब दूसरा, और रानी और आईनी वाली आवाज आ गई तो डुअल के लिए आया है दो, मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा तुम्हारे सिवा, इन अंतुम अगर हो तुम, अंतुम जमीर है ये, दरब तुम सफर करते, दरबा यदरिबू से सफर करते, दाद राबा इसके रूट लेटर्स हैं, ठीक है, यानी या दो, मिन गैरिकुम तुम्हारे अलावा तुम्हारे सिवा से, अगर हो तुम, दरब तुम सफर कर रहे या सफर करते, फिल अर्दी जमीन में, फअसाबत कुम तो पहुंचे तुम्हें, स्वाद वाउबा असाबा युसीबु से, असाबत फिल माजी फीमेल का सीगा तापी जज्म बता रहा है, तो फिर पहुंचे तुम्हें, मुसीबतुन कोई मुसीबत, ये मुसीबतुन कोई मुसीबत, इसके भी सेम रूट लेटर्स है, स्वाद वाओ बा, इसका जो लघवी मायना होता है सौब, इसका मतलब होता है तीर का निशाने पे लगना, टारगेट पे लगना, और मुसीबत भी इसी से लिया गया क्योंकि वो उसी को आती है जिसको टारगेट हो, जिसका निशाना हो, अलमौती मौत, तहबिसू नहुमा, ये जो है तहबिसू, हा बा सीन इसके रूट लेटर्स हैं, हबसा यहबिसू से बना है ये, तहबिसूना यानी तहबिसूना हसब करना यानी रोकना, तुम रोक लो, हुमा उन दोनों को, मिन बादी सलाती बाद नमाज के, फयुक्सिमानी फिर वो दोनों कसम खाएं, फा मतलब तो, युक्सिमानी वो दोनों कसम खाएं, काफ सीन मीम इसके रूट लेटर्स हैं, अक्समा युक्सिमु से बना है, युक्सिमानी डुअल का सीगा है, फिर वो दोनों कसम खाएं, बिल्लाही अल्लाह की, इन अगर, अब यहाँ पर रा या बा से बना है रईब, रईब कहते हैं शक को, इरुताबा यरुताबु इरुतब, तो इरुतब तुम आया है ये कि अगर शक करो तुम, नून के नीचे जो जेर है वो आगे मिलाने के लिए, अगर शक करो तुम, ला नश तरी शीन राया शरा यशरी से, ला नशरी के नहीं हम लेंगे, खरीदेंगे, लेंगे, बिही उसके बदले, समनन कोई कीमत, वलऊ और अगर काना हो, जा कुर्बा दो करीबी रिश्तेदार, जा मतलब वाले, कुर्बा करीबी वाले, कुर्ब से करीबी वाले, वला और नहीं, नक तुम हम छुपाते, काफ तामीम कतमा यकतुमु से बना है, ला नकतुमु नहीं हम छुपाते, या नहीं हम छुपाएंगे, या नहीं हम छुपाते, या नहीं हम छुपाएंगे, शहादता गवाही, गवाही को, अल्लाह ही अल्लाह की, लिल्लाही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह की, इन्ना बेशक हम, इजा इजन तब, लमिनल आतिमीन ला मतलब जरूर, मिन मतलब से, आतिमीन गुनाहगारों में से हैं, गुनाहगारों में से होंगे, यानी तब बेशक हम जरूर ही गुनहगारों में से होंगे, आसिम सिनर्स, अलिफ सा मीम इसके रूट लेटर्स हैं यानी गुनहगार, इन फिर अगर, ऊसिरा ऊसिरा आइन आइन सारा इसके रूट लेटर्स है, ये मजहूल है, मुजारे मजहूल, माजी सॉरी माजी मजहूल है ये, और नून के वजन पर आता है ये, असरा या सुरु, तो ईसारन मतलब फिसल जाना, बिला इरादा किसी बात पर मुत्तला हो जाना, मतलब इन्फॉर्म हो जाना, ईसारन किसी को किसी बात पर मुत्तला देना, या कोई डिस्कवर करना, कुछ बताना, और फिर अगर इत्तला हो जाए यानी
خبر ہو جائے, انفارمیشن مل جائے, علا اس پر, انہما کہ بے شک وہ دونوں, استحقا وہ دونوں مستحق ہوئے, استحقا ہا قاف, قاف سے بنا ہے یہ, اس کے روٹ لیٹرز ہا قاف قاف سے ہے, استحقا یستحقو, استحقق یا استحقا سے بنا ہے کہ وہ دونوں مستحق ہوئے یعنی سزاوار ہوئے, یعنی حق کو سامنے آ گیا ہے نا, ہیو اے لا فل رائٹ بیسیکلی. تو پھر اگر خبر ہو جائے ان کہ وہ دونوں مستحق ہوئے, کہ بے شک وہ دونوں مستحق ہوئے اسمن گناہ کے, یعنی ان کا سچ سامنے آ جائے, حق سامنے آ جائے, فآخرانی تو وہ دوسرے, آخرانی یعنی دوسرے, یقومانی کھڑے ہوں, قاما یقومو سے یقومانی, قاف واو میم روٹ لیٹر سے, یہ بھی فعل مضارع ڈول کا صیغہ, مقامہما, مقامہ مطلب جگہ, ہما ان دونوں, ان دونوں کی جگہ, من الذین ان لوگوں سے جو, استحقا مستحق ہوئے, ہا قاف کا, استحقا یستحقو سے, علیہم ان پر, اولیانی سب سے زیادہ قریب, اولیانی یعنی دو قریب ترین, اول سے, اول سے بنا ہے یعنی قریب ترین, کیونکہ آنی آ گیا اس میں بھی تو ولی سے بنا ہے بیسیکلی, یہ ولی سنگولر, یہ ڈوئل کے لیے آیا ہے, اولیانی ہے نا یہ, تو سب سے زیادہ قریب, فیقسمانی پھر یقسمانی وہ دونوں قسم کھائیں, یہ بھی جو ہے ڈوئل کا صیغہ ہے, یقسمانی آ گیا, اقسما یقسمو سے بنا ہے قسم, باللہ اللہ کی, لشہادتنا کہ ہماری گواہی, ہماری شہادت, احق زیادہ حقدار, زیادہ حق ہے, احق زیادہ سچ ہے, من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے, وما اور نہیں, اعتدینا ہم نے زیادتی کی, عین دال واو, اعتدا یعتدی اعتدی, اعتدینا کہ نہیں ہم نے زیادتی کی, انا بے شک ہم, انا پلس نا سے بنائے یہ, اذن تب لمن الظالمین ضرور ہی ظالموں میں سے ہوں گے, ظلمہ یظلمو سے, ظالمین اس کے روٹ لیٹر سے, ذالکہ یہ, ادنا دال نون واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں, ادنا یعنی کلوزر کے لیے آتا ہے, زیادہ قریب, کلوزر, یہ زیادہ قریب ہے, ان کے یا اتو لائیں, عطایاتی سے, عطایاتی کا مطلب آنا, لیکن اس کے ساتھ جب حرف جر بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب لانا, کہ لائیں بشہادتی گواہی, بشہادتی گواہی کو, علی وجہہا اصل رخ پر, علی مطلب پر, وجہہا اس کے رخ پر, وجہی بیسیکلی چہرے کو کہتے ہیں, اور رخ کے لیے بھی آتا ہے نا, تو ڈائریکشن کے لیے بھی آتا ہے یہ وجہی, اور ہاں اس کی اصل ڈائریکشن پر, اس کی اصل رخ پر, یا یخافو وہ دونوں ڈریں, خافا یخافو سے بنا ہے, خا واو فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, ان کے تردہ رد کر دی جائے گی, را دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, ردہ یردو, تو ان تردہ, تردو تھا اور یہ جو ہے ان کی وجہ سے زبر ہو گیا, اور یہ مضارع مجہول ہے کہ رد کر دی جائے گی, مطلب ریفیوٹیڈ ہو جائے گی, ول بی ریفیوٹیڈ یا رد کر دی جائے گی, ایمانن قسم, بعد ایمانہم بعد ان کی قسم کے, ہم ان کی قسم کے, ایمان کہتے ہیں قسم کو, ایمانن قسم, بعد ایمانہم ان کی قسم کے, واتقوا تو ڈرو, اتقا یتقی سے بنا ہے, فعل امر ہے, اتقوا تو ڈرو, واو قاف یا, اللہ اللہ سے, واسمعوا اور سنو, سمیع یسمعوا سے, اسمع فعل امر, واللہ اور اللہ, لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, ہدا یہدی القوم اس قوم کو جو, فاسقین فاسق ہے, جھوٹی ہے.